समाजसेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय कृतित्व पे निकटरे केंद्र सरकार तरफ गुणपुर सेवा समाज जे प्रतिष्ठाता तथा सर्वोदय आंदोलन नेत्री विगत दिन में भूदान आंदोलन भी तांकर बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही से आउ किए नियंती सी होती विशिष्ट समाजसेवी शांतिदेवी निकटरे केंद्र सरकार समाजसेवा क्षेत्र में कृतित्व पे शांतिदेवी को पद्मश्री उपाधि देवाई घोषणा करछंती आम सहित अच्छा शांतिदेवी वर्तमान आसतु कि समाज पे समाज हित पे किसी वार्ता निकट शुणा। आज्ञा नमस्कार। आपण पद्मश्री उपाधि पाइले समाज सेवा दीर्घ 5 दशंधि कि 7 दशंधि धरी जो कार्य करछंती अव्यक्त कोरापुटे से आपण को सरकार पद्मश्री उपाधि देइछंती कौन रहिबो समाज में आपणकर वार्ता? समाजसेवी सम्मान बा पद्मश्री सम्मान ये गोटे सरकार उदारता जे जो माने साधारण काम कर जो जो क्षेत्र में जो माने उल्लेखनीय कार्य कर सम्मानित करवा सेटा तांकर धर्म ते जो माने ये काम कर धर्म होची से माने निरवच्छिन्न भाव में ये काम करंतु से अनुसार आमर से आम धर्म होची आम ये कम करूँ जिते जिते जहाँ बाधा विघ्न जमी अतीत आसाला से भविष्य में जिते बाधा विघ्न आसिले भी आम ये कम के छाड़बूनि मोर छाड़बार कौन ये ना इच्छा भी ना कि कौन सेपरी किसी कौन कार्यक्रम भी ना ये कम जिते दिन पार मो द्वारा जिते दिन हम हो पार मोर सांग साथी आत्मीय स्वजन मान को लेकर ये कम जिते बाट आगे पार मुझे कम शिस्ते आम करूँ केवल आम कर तेणिक जा दिन को दिन समाज रे मानविक मूल्यबोधर गुरुत्व कमी कमी जाऊँगी कौन रही समस्या मानविक मूल्यबोध कहीं कमुची? मानविक मूल्यबोध कमिबार गोटे प्रधान कारण होची जे आमे अन्यर दुख बुझापी प्रस्तुत न कि आमर समय ना अन्यर दुख अन्यर कष्ट बुझापी गांधीजी तर गोटे बार्ता मुझे कथा समस्त को जिते हूँ समस्त को प्रश्न पचार मोर उत्तर हूँ गांधीजी गोटे कथा शिखई जे जितेबले तुम तुम भितर गोटे कौन इच्छा जागृत हम कौन लोभ जागृत हम मनुष्यर समाज जो अवस्थाटा हूँ कौन हूँ तार प्रथम कारण हूँ लोभ एवं हिंसा हिंसा एवं लोभ ये दुईटारू ये सब कारण ये सब हूँ ये सब अन्याय हूँ ये सब अत्याचार हूँ जो अवनति घटुची जिते सेटा उत्पन्न हम मन भितर से तुम कौन भाव जे आम तले जी अच्छी सी से लोभ से आम जमी लोभ करुँ गोटे जिनस को सी पाइपार कि आम जिते सुख अनुभव करने को चाहूँ आम तले जी अच्छी सी से सुख पाइपार कि आम 3 ओली खाइबा को पाऊँ सी पाइपार कि आमर 10 खंड लुगा अच्छी तार 2 खंड लुगा अच्छी कि ना एक कथा जब से लोकटी भाव थे ताले काम करवा 50% कमी ये जो अत्याचार ये जो अन्याय ये जो रकम चली ये अधे कमी मनुष्यर मनटा सब बेले भल जिनस ग्रहण करने को इच्छा करे केबे खराब जिनस ग्रहण करने को इच्छा करे किंतु आमे बारंबार बारंबार आम उपरे से जो लोभ मोह क्रोध कि अन्याय अन्याय गुड़ा सब जो आम सब देखुचु सब देखुचु आम मन को केबे समय दे पारनु जे भल कथा चिंता करने बुझे कि तेणु गांधीजी खाली गोटे कथा कहते जे तुम जहाँ कर किंतु सब भाव जे मो तले जी अच्छी सी मुझे सुविधा पाँच से सुविधा से पाँच कि ना ताहले परिवर्तन तुम आपे आपे यहाँ है गोटे प्रथम कथा यहाँ प्रत्येक लोक भावा दरकार ताहले सी केबे अन्याय केबे अन्याय कर निश्चय तार विवेक दंशन कर 70 वर्ष धरी आपण आदिवासी विकास में काम कर आदिवासी बालिका केमती शिक्षित हे केमती समाज मुख्य स्रोत सामिल हे आपणकर चिंताधारा अनुसार सरकार आम जिले में आदिवासी शिक्षा बहुत पदक्षेप नहीं तो कौटी समस्या रोची माने एते शिक्षा एते व्यवस्था हवा पर सेवाश्रम हवा पर दिन को दिन पाठ जी भल होनी अन्य कार्य अन्य कुकर्म से अधिक बढ़ुची कौन समस्या कौ जगह रही
ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ଆମେ ଭଲ ରହିବୁ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲରେ ରହିବେ, ମୋର ପରିବାର ଭଲରେ ରହିବେ, ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭଲ ରହିବେ, ମୋତେ ଭଲ ଘର ମିଳିବ, ମୋତେ ଟଙ୍କା ସୁବିଧାରେ ମିଳିବ, ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବି, ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଗାନ୍ଧୀ ପୁରା କହିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ମୋ ତଳେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଏତିକି ସୁବିଧା ପାଉଛି କି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ମନରୁ ଅଧେ ଲୋଭ ଚାଲିଯିବ। ବୁଝିଲେ ନା? କ'ଣ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ହାର ବଢ଼ିପାରିବ? ଶିକ୍ଷା ବଢ଼ିପାରିବ, ସବୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ସବୁ ରକମର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଭାବିବା, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭାବିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ସେ କଥା। ତମେ ଭାବ ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଅଛି ସେ ଭଲରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛି କି ନାହିଁ, ସେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିଛି ସେ ପିନ୍ଧିଛି କି ନାହିଁ, একথা সমস্তে ভাবিବାକୁ চিন্তা কর, তাহলে আপে আপে মন ভিতর লোভ মোহ ছাড়িଯିବ। গান্ধী এই কথা କହିଛନ୍ତି, চিন্তা লেଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। আগে নিজକୁ ନିଜେ ঠিক କରିଦେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସମାଜରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଳମାଳ କରୁଥିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ଭଲ ହଉ କହୁଥିବା, କେମିତି ହେବ? ସେମିତି ହେଇପାରିବ? ସେମିତି କେମିତି ହେବ? ହେଇପାରିବନି। ସରକାର ଏତେ ଏତେ ପଇସା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ କାଗଜ କରିବା ଲୋକ, କାଗଜ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଗଜର ଖବର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ବାହାରୁଛି, କେତେ କଥା ବାହାରୁଛି, କେତେ ଭଲ ଭଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। କି ଯାହା ସବୁ ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ହେଉଛି? କେବଳ ଲୋଭରୁ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଥରେ ଭିତରକୁ ପଚାରନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ଖାଇକି ଆସିଛି, ମୋର କିରାଣୀଟି କ'ଣ ଖାଇକିରି ଆସିଛି, ମୋର ପିଅନଟି କ'ଣ ଖାଇକିରି ଆସିଛି, ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଥିବ ହୁଏତ, 5ଟା ଛୁଆ ଥିବେ, ତାର ନଥିବ ପଖାଳ କି ଆଳୁ ଚକଟା କି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇକି ଖାଇଥିବ। ଏଇଟା ଭାବିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆପେ ଆପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମାଷ୍ଟର ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ସାଧୁସନ୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। এটা ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବରାବର କହିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେବା କରିପାରିବ। ବୁଝିଲେ? ସମାଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏମିତି ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବା ପରେ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ରୁଚି ବଢ଼ିବ, ସମାଜ ସେବାରେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାହେବ, କ'ଣ ରହିବ? ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ, ବିନୋବାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ, ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବିବା ଯଦି ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଭାବିବି ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ହୁଏତ ଭଲରେ ରହିବି କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଭଲରେ ରହିପାରିବନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବିବା, ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମେ ତାରି କଥାଟି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ଏତେ ଲୋକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଅନ୍ୟର କଥା ଭାବିବି, ଗୋଟେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କଥା ଭାବିବ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବୁ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ଶିଖିଲେ ଯାଇକରି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସବୁ ଦିଗରେ ଆମର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ 2 ଏକର ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଭାବିବେ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲା ବି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭାବିବେ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ ମୋଠୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ଚଳନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଚଳୁଛି, ସମାଜ ଆପେ ଆପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଉପାଧିର ଶ୍ରେୟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ଘୋଷଣା ହେଲା, ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ? ଉପାଧିର ଶ୍ରେୟ ମୋର ସବୁ କାମ, 80-70 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କାମ ମୋର, ସେ କାମକୁ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ସମାଜର ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭେଟିଥିଲୁ।